وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي وارض عن السلام يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي القاه مشاخه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم على محمد يا ربي ارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد والآل كلهم وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من جنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوا عليه. فقال حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الجنة والنعيم والسعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العليا صل عليه. متررا في البركات يا لما أنا له وأولا وصلي بعبد الموالد والسائقة عنية صل عليه. وقضي من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوب بالتقدم والعليا المعتقل في القرآن الكريمة والجبال أسأل الله تعالى رضوانا يحوص الإطراءات الطاهرة النبوية صلوا عليه. هم الصحابة والأتباع ومن والاه وأستجد هداية للسلوك السبل الواضحة الجلية صلوا عليه. وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه وأن
وننشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا صلوا عليه عظما من النسب الشريف قد على المسامع بخلاء صلوا عليه واستعين بعون الله تعالى وقوته القوية صلوا عليه إنه لا حول ولا قوة إلا بالله آتر اللهم قدر الكريم بعرف سدي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ayo Kiai. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وبعد فأقول وسيدنا عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله مطالب صلوا عليه واسمه شيبة الحمد حمد خصاله السنية صلوا عليه ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتمى الارتقاء لعليا صلوا عليه ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصه في بلاد قضاعة القصية صلوا عليه إلى أن عاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما صلوا عليه ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر واسمه كريس وإليه تنسب البطون القرشية ومن فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضى ابن مالك بن النور بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولبى ابن مضر بن النزار بن معاذ بن عدنان وهذا سلق النظر غرائده بنان سنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم امساك عنه الشارع وأباه وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتمى فأعظم به وكيف لا من قد تعلقت كواكب الدرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطة المنتقى. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
نسب تحسب العلا بحلاه صلوا عليه قلدتها نجومها الجوزاء حبذا قدس سند وفخار أنت في اليتيمة الأسماء وأكرم بي من نسب ظهر الله تعالى من سفاء الجاهلين صلوا عليه أراد زين العراق والده في مورد الهني ورواه حفظ الإله كرامة لمحمد صلوا عليه آباءه الأمجاد سون لاسمه ضربوا السفاح فلم يصبهم عاره من آدم وإلى أبي وأمه سرات سرى نور النبوة في السرير يرجم البهيم وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله قدر اللهم قبره الكريم بأرف ثدي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخوانه بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سكيما يعانون سقمه وشكواه. ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صدى حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا محل الكيام محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
وطن كما رأينا قط يا وجه سرور الله سلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت نار فوق ناري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك حبيبي يا محمد يا رسول الخفيق عيني مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا نور حسيني مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد حسيني أودك يا صالح كريما للعين عدوك الصوفي المبارك ولدنا يوم النشور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم نهيت أن تريم بركة نبي dan ulama صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم sabar ulama di surga kita bersama صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم kita memohon ke Tuhan
Tuhan memberi ampun. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun banyak bersusun, berkahnya kita berhimpun. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat umat Muhammad yang ikut Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat Nabi Muhammad, Quran dan hadis Muhammad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allah. Demikianlah pembacaan Maulidul Berjanji yang dibacakan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Mi'an beserta rombongan sambil menunggu kedatangan guru kita yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Musli Singgan LC. Maka dari itu saat ini kita break terlebih dahulu. Terima kasih. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita yaitu guru tetap Musholla Al-Azhar Bapak Kiai Haji Musli Singgan LC. Tibalah saatnya yaitu acara puncak mendengarkan ceramah atau kajian. Baik, saya ulangi, sebelum mendengar ceramah dari Bapak Kiai Haji Musli Singgan LC, marilah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Al-Mukarram Ustadz Pepen Syafi'i. Kepadanya kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين
ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana wa syarrafana wa ja'alana khaira ummatin bi sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril anwari wa diyaiha wa qutil arwahi wa fidaiha amma ba'du. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh, tokoh masyarakat, jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhussu bidzikri fadilatul makaram Bapak Kiai Haji Abdul Muhdi yang saya hormati, Al Ustadz Pepen Syafi'i, Bapak Ketua Majelis Ta'lim Silaturrahim Bapak Haji Nasari, Bapak Al-Ustadz Mi'an, Bapak Tugiman yang saya hormati, Bapak Suroso, Trioso yang saya hormati, Haji Trioso, Bapak Haji Acang, S-nya hadir juga kayaknya nih, hadir alhamdulillah. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya mudah-mudahan selalu mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita haturkan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para jamaah sekalian, ini berkaitan kita berada di bulan Rabiul Awal. Saya akan bacakan kitab Ad-Dakhair Al-Muhammadiyah. Ini kitab ditulis oleh Al-Allamah Al-Muhaddis Al-Muhakkik As-Sayyid Muhammad Ibnu Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki. Yang bab yang saya baca pada malam hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, fima ikhtassa bihi fi ummatihi fil akhirah. Khususan khusus untuk umat Nabi Muhammad nanti di akhirat. Ya Pak ya. Fasilitas apa karena kita menjadi umat Muhammad dibandingkan dengan umat-umat yang lain nanti di akhirat. Makanya kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi umat terakhir, menjadi umatnya Nabi Muhammad, Khatamul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Karena nabinya nabi yang paling dicintai oleh Allah, umatnya juga ikut menjadi ummatun marhumah, umat yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai umat Nabi Muhammad ini menjadi umat terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita ini umat paling junior, umat paling terakhir, tapi menjadi umat terbaik. Ini yang perlu kita syukuri. Bu, ibu, di luar, baik. Ikhtassa sallallahu alaihi wasallam, jadi spesial khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi anna maaf Pak, tadi saya dari Matraman acara akikah, waktu ceramah semut masuk ke mulut. Ceramahnya terlalu mangap kayaknya. Mohon maaf. Jadi Pak,
umat Muhammad ini bi anna ummatahu awwalu man tanshaqqu anhumul ardu minal umam. Jadi umat Muhammad ini kelebihannya dari umat yang lain, nanti pertama bangkit di hari kebangkitan adalah umat Muhammad. Pak, karena nanti kita ini akan tumbuh, bangkit yaumul ba's. Sebelum umat-umat yang lain dari sejak Nabiullah Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam belum ada yang bangun, Nabi Muhammad pertama dan umatnya. Setelah umat Muhammad sudah bangkit semua mengisi mahsyar, baru umat-umat yang lain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini kelebihan kita. Wa ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu. Nanti umat Muhammad itu akan datang pada hari kiamat, wajahnya bercahaya. Jadi Nabi Muhammad itu nengerin, tahu nengerin enggak? Nandain umatnya itu gampang. Karena umat Muhammad itu wajahnya bercahaya. Paling terang wajahnya nanti di hari kiamat adalah umat Muhammad kita semua. Amin Allahumma amin. Min asaril wudu. Kenapa? Karena bekas wudu. Wudu itu luar biasa, Pak. Setiap tetasan air yang kita berwudu itu akan menjadi penggugur dosa. Di samping nanti ketika di hari kiamat wajahnya orang yang wudu itu akan terang benderang, ditandai oleh bahwa itu umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yakununa fil mauqif ala qaumin 'alin walahum nurani kal anbiya. Tempatnya, posisinya nanti di mahsyar ini kan rata. Mahsyar itu di mana? Mahsyar itu ya di dunia ini, Pak. Mahsyar itu adalah dunia ini yauma tubaddalul ardu ghairul ard. Bumi ini dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan bumi seperti hari ini. Bu, kalau hari ini lautan dan daratan itu luasan mana? Luasan lautan 70% lautan, hari ini 30% daratan. Nanti jadi daratan semua, gak ada lautan, rata. Dan nanti sudah tidak menyerap air lagi. Pohon-pohonan sudah tidak tumbuh lagi, tidak seperti hari ini. Lempengan putih, makanya ada nanti keringat itu sampai ke mata kaki, ada sampai ke lutut, ada sampai ke udel, ada sampai di bawah udel. Apa di bawah udel, Pak? Sampai segitunya. Dan gak ada, Pak, di mahsyar itu istirahat. Sambil encang-encang, sambil ngerokok, gini ngopi, gak ada. Semuanya berdiri nunggu pengadilan. Hufatan uratan ghurlan. Hufatan itu nyiker, Pak, enggak pakai baju, enggak pakai sepatu. Sudah enggak laku lagi sepatu. Hufatan uratan, telanjang bulat. Enggak pakai sehelai benang pun, laki-laki perempuan semua. Kalau bapak-bapak kembali aslinya kulub, tahu kulub sampean? Seperti gak disunat aslinya. Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pada saat itu ya Rasul, laki-laki ngelihat perempuan? Pada hari itu sudah gak mikirkan itu, Pak.
Kalau di dunia saja bisa noleh ke kanan, oh keren, nggak bisa. Hari itu asyaddu min dzalik. Nah, umat Muhammad posisinya nanti tidak yang dirata itu, khusus tempatnya tinggi, beda dengan umat-umat yang lain. Khusus, semuanya spesial untuk umat Muhammad. Makanya kita ini bersyukur menjadi umat Muhammad. Walaysa li ghairihim illa nurun wahid. Umat yang lain itu tidak mempunyai cahaya dari wajahnya kecuali satu. Kalau kita mempunyai cahaya dua. Walahum siyama fi wujuhihim min atharis sujud. Pak, nanti cahaya dua itu dari bekas air wudu. Yang kedua cahaya daripada sujud, itu menjadi cahaya nanti akan ditengari, ditandai oleh nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tas'a dzurriyyatahum baina aydihim, dan nanti akan dikumpulkan dengan keluarga-keluarganya. Pak Haji Mi'an nanti akan dipertemukan dengan istrinya di sana, mudah-mudahan ditunggu istrinya di surga. Istri lebih dari satu, nanti yang mana yang paling taat kepada dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan nanti istri-istrinya Pak Haji Mi'an sudah nunggu di surga, menunggu kedatangannya Bapak Haji Mi'an. Karena istri-istri itu masuk surga duluan untuk menunggu suami. Sambil begini pakai sutra 70 lipat, warnanya hijau, istrinya namanya siapa Pak? Sumiati. Oh, Sumiati. Ibu Sumiati sambil menunggu begini, sambil nyanyi, sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Sumiati, bukankah engkau telah berjanji kita jumpa di sini, Bang Mi'an? Amin Allahumma. Bang Mi'an datang menegak kenal dengan Sumiati karena Sumiati sudah berubah. Sudah dirubah, sudah dipermak lebih cantik dari bidadari. Bang Mi'an pas kenal, Sumiati Pak, Sumiati, enggak kenal. Lalu Pak Mi'an, memang sengaja ku menggoda. Itu tambahan dari saya Pak, enggak ada begitu. Baik. Wa yu'tuna kutubahum bi aimanihim. Nanti Pak, umat Muhammad itu akan menerima catatan kitab itu, catatan amal itu dengan tangan kanan. Kalau sudah menerima catatan amal itu dengan tangan kanan, fahuwa fi isyatir radiyah. Dia adalah orang-orang calon penghuni surga. Semua umat Muhammad menerima catatan dengan tangan kanan. Wa yamurruna 'ala sirati kal barqi. Umat Muhammad itu nanti akan menyeberangi sirat. Sirat itu Pak, bukan kayak Suramadu dulu. Sirat itu akhaffu minas sya'ri wa ahaddu minas saifi.
lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam dari pedang. Pak, Ibu, situasinya gelap, enggak terang Pak, sudah kecil gelap. Faman lam yaj'alillahu nur fama lahu min nur. Barang siapa yang tidak menjadikan Allah itu sebagai cahaya, iman kepada Allah, tidak iman menjadikan cahaya, fama lahu min nur, tidak ada cahaya. Bagaimana Pak? Mau jalan, tipisnya seperti rambut, lebih tajam dari pedang, gelap. Baru kaki ngejolor, kaki langsung jatuh. Tapi umat Muhammad tidak seperti itu. Yamurrun 'alas sirati kal barqi warrih, nanti akan menyeberangi itu sirat seperti kilat dan angin. Amin Allahumma amin. Wa yashfa'u muhsinuhum fi musiihim. Teman-teman yang soleh, orang-orang yang soleh itu akan memberikan syafaat kepada orang yang banyak dosa. Makanya Pak, sahabat itu cari sahabat yang soleh, bukan namanya Pak Soleh, orangnya yang taat kepada Allah. Karena sahabat yang taat kepada Allah itu, yang soleh itu akan memberikan pertolongan, akan memberikan kesaksian. Kalau saya duduk dengan Bapak Awe, Bang Awe, nanti Bang Awe ketika saya kebingungan, itu ustadz saya itu pernah dulu ketemu saya di Musola Al-Azhar, tolong malaikat itu duluin. Atau sebaliknya, saya ngasih tahu Bang Awe, oh itu dulu jamaah saya itu sering ngasih amplop sama saya, tolong diduluin. Itulah wa ajjala adzabahum fid dunya. Jadi umat Muhammad itu Pak, kalau punya dosa, azabnya itu diduluin di dunia. Nanti ketika masuk akhirat, masuk yaumil kiamat, sudah kosong, enggak punya dosa. Sakit itu Pak, sakit itu penggugur dosa. Punya musibah apa, itu penggugur dosa. Banyak dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cobaan. Cobaan banjir, cobaan angin puting beliung, cobaan kebakaran. Semua cobaan itu bagi umat Muhammad penggugur dosa. Sakit itu ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah kecuali dengan sakit. Makanya yang asam urat gak usah berobat. Ya Pak, bisa dipaham ya? Wa fil barzakh, dan umat Muhammad itu dosa-dosanya sudah dihabisi dengan diazab di kuburan. Disiksa di kuburan itu, siksaan itu dalam rangka menghabiskan dosa. Ya Pak, jadi semua itu ada hitungannya. Ketika sudah disiksa di kuburan, habis dosanya, karena dosa siksaan itu adalah sebatas menghilangkan dosanya, balasan daripada dosa. Kecuali yang tidak seperti orang sudah tidak beriman kepada Allah. Kalau sudah tidak beriman kepada Allah, sudah tidak ada hitungan seperti itu. Khalidan mukhallada, sudah kekal dan abadi, karena sudah tidak beriman, tidak percaya kepada Allah dan Rasulul. Litwafi yaumal kiamati mamhasah, nanti agar nanti ketika di hari kiamat sudah tidak bawa dosa. Dosanya sudah dihabiskan di dunia dengan siksaan di dunia dan juga siksaan di
kubur. Makanya di kubur itu juga ada azab kubur, ada nikmatku, hancur lebur tulangnya serta halus kulitnya, hangus karena dihimpit bumi dan dibakar api, kan gitu. Siksa kubur. Wa tadkhulu quburahum bidunubiha. Umat Muhammad itu masuk kuburan dengan penuh dosa. Wa takhruju, dan keluar dari kuburan bila dunub, tanpa dosa. Ini tidak dimiliki oleh umat yang lain kecuali umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mumhisun anha bistighfaril mu'minin. Itu semua bisa terjadi, dikurangi, dihabisi dosanya dengan istighfarnya saudara-saudaranya yang sama-sama beriman. Tahlil, didoakan, dibacain Fatihah, ditahlili, itu diantaranya dalam rangka menggugurkan dosa saudaranya yang sudah meninggal dunia. Wa yuqda lahum qabla al-khalaiq. Proses persidangan karena ada timbangan, ada hisab, ada mizan, ada catatan amal, ada sirat, baru sampai ke surga. Proses itu semuanya yang didahulukan adalah umat Muhammad. Sebelum umat yang lain diproses, umat Muhammad diproses dulu. Selesai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua masuk semua ke surga, baru umat-umat yang lain. Alhamdulillah jadi umat Muhammad. Wa yughfaru lahum al-muqhamat, dan diampuni dosa-dosanya. Wa huwa athqalun nas mizanan. Umat Muhammad itu umat yang paling berat amal kebaikannya. Kenapa? Karena umat Muhammad itu kalau melakukan kebaikan satu kali dilipat gandakan 10. Itu tidak berlaku bagi umat lain. Satu-satu. Kalau umat Muhammad melakukan al-hasanatu bi asyri amsalihha, 1 dibalas 10. Tapi kalau dosa 1 ya 1, masih dicatat setelah 6 jam. Pak, 6 jam enggak istighfar, 6 jam enggak taubat, dicatat. Sebelum 6 jam mau catat oleh malaikat penyatat amal buruk. Dilarang sama, entar dulu, jangan dulu, tunggu. Kalau dia istighfar, dia kembali taubat, jangan dicatat. Tapi kalau sampai 6 jam enggak ada taubat, enggak ada istighfar, baru catat. Contreng. Wa nazalu manzilatal adul minal hukam yashhaduna 'alan nasi anna rusuluhum balagatuhum. Nanti yang akan menjadi saksi itu adalah nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'ta kullun minhum yahudiyan aw nasraniyan fayuqalu lahu ya muslim hadza fida'uka minan nar. Jadi Pak, umat Muhammad yang mau masuk neraka diganti, ini gantinya diganti orang yang tidak beriman, entah beragama Nasrani, entah beragama Yahudi. Inilah ini yang masuk neraka kamu aja, umat Muhammad enggak. Dibarter seperti itu. Luar biasa umat Muhammad. Ya Allah. Wa yadkhulunal jannata qabla sairil umam. Dan masuk surga sebelum umat-umat yang lain. Memang yang megang kunci surga itu siapa, Pak? Siapa yang megang kunci pintu surga? Nabi kita, Nabi Muhammad. Makanya annal jannata, kata Allah,
Innal jannata muharramatun 'alal umami hatta yadkhuluha huwa wa ummatuh. Surga itu haram dimasuki oleh umat-umat yang lain sebelum Nabi Muhammad masuk dan umatnya semua. Nabi Muhammad itu semuanya dicari nanti, Pak. Ummati, 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 sampai ditegur oleh Allah. Ya Muhammad, madza uridu an asna bi ummatik. Muhammad, apa yang saya harus perbuat terhadap umatmu ini? Kok terus ummati, ummati, ummati? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajil hisabahum, percepat umatku. La arda wahidan min ummati finnar. Saya tidak rela satu pun dari umatku masuk neraka. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Akan saya berikan pemberian sampai engkau puas. Wala saufa yu'tika, Allah akan memberikan permintaan Nabi. Wala saufa yu'tika fatarda, sampai Nabi Muhammad puas. Puasnya Nabi itu kapan? Kalau umatnya tidak satu pun yang masuk neraka. Sampai dalam neraka pun dicari oleh Nabi. Dicari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat penjaga neraka, ya Muhammad, ma tarakta li ghadabi rabbika wahidan min ummatik. Muhammad, tak satu pun dari umatmu kau tinggalkan yang untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jawabnya Nabi? Wallahi la arda wahidun min ummati finnar. Saya tidak ridho satu pun umatku masuk neraka. Ketika yang satu itu pun sudah dientas oleh Rasul, masuk ke surga semua, baru silahkan umat-umat yang lain diproses. Itulah kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yadkhulu minhumul jannata sab'una alfan bighairi hisab. Nanti ada umat Muhammad itu ada 70.000 tanpa hisab. Mudah-mudahan kita termasuk yang tanpa proses administrasi hisab. Wa ma'a kulli wahidin minas sab'ina alfan sab'una alfan. Setiap satu orang yang bighairi hisab itu diberikan jatah 70.000 untuk menolong. Jadi kalau enggak kloter pertama masih ditolong oleh kloter pertama. Wa atfaluhum kulluhum fil jannah. Semua anak yang meninggal masih kecil, semuanya itu masuk surga. Wa ahlul jannati, ibu, penduduk surga itu mi'atun wa ishruna saffan, 120 saf. Nanti di mahsyar itu terjadi dibagi 120 barisan. Sairul umam arba'un. Umat-umat yang lain dari sejak Nabiullah Adam alaihi salam sampai Nabi Isa itu cuman 40 barisan. Ya Pak, 120. Umat yang lain itu semuanya cuman 40 barisan. Berarti tinggal berapa? Kalau 120 diambil 40, tinggal 80. Wa hadhil ummah, umat Muhammad ini samanun, 80 baris. Wallahu a'lam berapa miliar setiap barisnya nanti itu. Wa hadhil ummah samanun, umat yang terakhir ini, umat Muhammad ini 80 barisan. Wa yatajallallahu alaihim fayarawnahu wa yasjuduna lahu bijma'i alal sunnah. Nanti semuanya umat Muhammad yang masuk surga, Allah akan menampakkan diri, akan berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Hari itu semuanya berseri-seri,
Semuanya wajahnya berseri-seri karena melihat wajahnya Allah. Pak, tandanya orang penduduk surga itu wajahnya selalu senyum, wajahnya selalu berseri-seri. Kalau menduduk terus itu tandanya penduduk neraka. Yang ngambekan, ngamukan, menduduk terus itu jangan-jangan udah calonnya. Wa fil hadis terakhir ini, kullu ummatin ba'duha fil jannah wa ba'dun finnar. Setiap umat selain umat Muhammad ada sebagian masuk surga, ada sebagian masuk neraka. Illa hadhil ummah, kecuali umat Muhammad. Kalau sudah umat Muhammad, fa innaha kulluha fil jannah. Semuanya masuk surga. Yang penting sampai meninggal membawa iman. Itu Pak. Ini yang saya sampaikan, kita bersyukur menjadi umat Muhammad karena fasilitasnya luar biasa. Ini yang perlu kita syukuri, menjadi umat Muhammad bi husnidzon. Kita harus optimisme, husnudzon dengan mengandalkan syafaat Nabi Muhammad. Amal kita yang mau diandalkan amal yang mana Pak? Yang kita andalkan adalah syafaatnya Nabi. Inilah yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna syaqiyan wa la mahruma. Allahumma ahyina bi mahabbati sayidina Muhammad wa amitna bi mahabbati sayyidina Muhammad wahsyurna yaumal qiyamati fi zumrati sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma ya alim ya khabir ya makin ya hadi alamul ghuyub iqdi hajatana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Mukarram Kiai Haji Muslih Singgan LC yang dimana telah memberikan kita ilmu, semoga dapat bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mewakili pengurus Musholla Al-Azhar, apabila ada kekurangan serta kesalahan dalam penyambutan ataupun penyampaian, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.